हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सहर टीवी। फ्रेंड्स, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे इंसानों से मिलते हैं जिन्हें एक दफ़ा मिलकर हमारा यकीन करना पॉसिबल नहीं होता कि क्या ये इंसान हमारी ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं। कुछ लोग अपनी यूनिक फ़िज़ीक की वजह से और कुछ लोग अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस की वजह से और हैबिट्स की वजह से सबसे मुनफरिद नज़र आते हैं। ऐसे लोग आम लोगों से मुनफरिद होने की वजह से अलग पहचान रखते हैं और दुनिया उनको उनके यूनिक होने की वजह से हमेशा याद रखती है। कुछ लोगों को अपनी यूनिकनेस खुदा की तरफ से इनाम, तो किसी को अपनी यूनिकनेस और अपना रेयर होना कोई कर्स लगता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही यूनिक लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो आम लोगों जैसे तो नहीं मगर ख़ास ज़रूर हैं। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 पर है द गोट हॉर्न लेडी। 2010 में एक ऐसी चीनी बुजुर्ग औरत ज़ेंग का नाम दुनिया में उभरा जिन्होंने अपने माथे पर उगने वाले सींग से बहुत शोहरत कमाई। इस वक्त इनकी उम्र 101 साल थी। ये अपनी मिसाल आप हैं, क्योंकि इतने बड़े सींग के साथ कोई इंसान आज तक नहीं देखा गया। ये खातून अपने इस सींग पर बहुत फ़ख्र करती थी। इसी वजह से इन्होंने किसी भी किस्म की मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया और वो इसी सींग के साथ रहना पसंद करती हैं। उनके माथे पर एक सींग तो काफ़ी बड़ा, तकरीबन 6 सेंटीमीटर का है और काफ़ी विजिबल है, जबकि दूसरा सींग सिर्फ एक निशान के जितना है, जो कि बाद में ग्रो होना शुरू हो गया। ये सींग इसी प्रोटीन कैरेटीन से बना हुआ होता है जिससे हमारे नाखून, बाल, जानवरों के सींग और पर वगैरह बने हुए होते हैं। लिस्ट में अगले नंबर पर है मैन विदाउट लोअर बॉडी। ज़ेंग क्लार्क की स्टोरी किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए एक सबक आमोज स्टोरी है और बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन भी। ज़ेंग क्लार्क एक बाहिम्मत और सलाहियतों से भरपूर और ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले इंसान हैं। ये 1997 को पैदा हुए और पैदाइशी तौर पर अपने जिस्म के निचले हिस्से और टांगों से महरूम थे, जिसको मेडिकल टर्म में कॉर्डियल रिग्रेशन सिंड्रोम भी कहा जाता है। लेकिन इस बाहिम्मत इंसान ने अपनी इस महरूमी को मजबूरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। वैसे आमतौर पर टांगों से महरूम इंसान स्पोर्ट्स में जाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन ज़ेंग ने रेसलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने का सोचा। इनके कोच ने इनका भरपूर साथ दिया, इनको मज़ीद मोटिवेट किया कि वो 100% नहीं बल्कि 200% परफॉर्म कर सकते हैं। इन्होंने अपनी बाजुओं की मदद से रेसलिंग में अपना आला मकाम बनाया और अपने से डबल वेट के इंसानों को ये आसानी से हरा सकते हैं। वो जिम करना पसंद करते हैं और हाई स्टडीज़ भी हासिल कर रहे हैं। ज़ेंग ने अपने ऊपर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री में भी काम किया है। अपनी यूनिकनेस की वजह से गिनीज बुक में रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। लिस्ट पर अगला नंबर है एक्सरेवियन गर्ल। ये एक रशियन लड़की है जिनका नाम नताशा है। इसका ये दावा था कि वो एक्सरे मशीन की तरह किसी भी इंसान के जिस्म के आर पार देख सकती है। एक पल के लिए इस बात पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन कई लोगों ने इसको झूठा करार भी दिया है। बार बार टेस्ट से गुजरने और इसको पास करने पर भी नताशा हर बार सच्ची साबित होती रही हैं और हर बार हर बात का जवाब सही से देती रहीं। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस बात से हैरान हैं, मगर इसकी वजह मालूम नहीं कर पाए। आखिर उनकी वियन जिस्म के आर पार क्यों कर देख सकती है। कुछ माहिर नफ्सियात का कहना है कि वो अपनी फ़नकारी और होशियारी से सामने मौजूद इंसान की नफ्सियात पढ़ लेती हैं और उसके बाद लोगों के रिएक्शंस के हिसाब से जवाब देती हैं, जो कि सही भी होते हैं। लेकिन ये बात भी हैरानकुन ही है कि आप अगले बंदे का माइंड रीड इतनी एक्यूरेसी से कर सको। ये टैलेंट तो माइंड ब्लोइंग है। लिस्ट पर अगले नंबर पर है ब्लू मैन, जिन्हें सिल्वर मैन भी कहा जाता है। पॉल कैरासन एक ब्लू कलर के आदमी थे। इनकी स्किन हमेशा से ब्लू नहीं थी, बल्कि ये इनकी अपनी नीम हकीमी का ही नतीजा है। इनका रंग काफ़ी फेयर था। पॉल को 1990 में कुछ स्किन एलर्जीज़ वगैरह का इशू हुआ, जिसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने घर में ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ये डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन को यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ब्लू होना शुरू हो गई और फिर काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो वापस अपनी नॉर्मल हालत में ना आ सकी। लेकिन वो काफ़ी लकी थे कि उनकी हेल्थ पर कोई इशू नहीं हुआ। ये 2007 में पहली दफ़ा अमेरिकन मीडिया पर अपीयर हुए, जिसके बाद इनको काफ़ी शोहरत मिली। 2013 में इनका इंतकाल हार्ट अटैक की वजह से हो गया था। लिस्ट पर अगला नंबर है हेयरिएस्ट मैन या वुल्फ मैन का। लैरी गोम्स दुनिया में सबसे ज़्यादा बालों वाले इंसान हैं, जिसकी वजह से इनको वुल्फ मैन भी कहा जाता है।
ان کی باڈی تقریباً 98% بالوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور باقی 2% میں ان کے ہونٹ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے تلوے وغیرہ شامل ہیں۔ لیری کا کہنا ہے کہ بچپن میں اس کو کافی بولی کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی اپسیٹ بھی ہو جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کو اپنی باڈی اور اپنے یونیک ہونے سے پیار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری باڈی مجھے فیمس اور یونیک بناتی ہے، جس پر مجھے فخر ہے۔ یہ کنڈیشن ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو کہ کافی ریئر ہے۔ لیری کا کہنا ہے کہ ہر انسان کی زندگی الگ طرح سے ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی بہت آسان نہیں ہوتی، ہمیں خود اپنی لائف آسان بنانا پڑتی ہے۔ لیری گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں۔ ان کی فیملی کے کچھ اور لوگ بھی اس کنڈیشن سے دوچار ہیں، لیکن لیری کی کنڈیشن سب سے زیادہ انٹینس ہے۔ جائنٹ لیگز بوائے۔ دوستو، زندگی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسانوں کی یونیکنیس ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی بن جاتی ہے، جیسا کہ تنزانیہ کے اس 20 سالہ لڑکے کے ساتھ ہوا۔ اس لڑکے کی ٹانگیں بہت زیادہ گرو کر گئیں۔ یہ اٹھنے چلنے سے قاصر ہے اور اتنی ایکسیسو گروتھ کی وجہ سے یہ درد میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ یہ لڑکا پیدائشی طور پر ایسا نہیں تھا، بلکہ 8 سال کی عمر میں اس کی دائیں ٹانگ میں غیر معمولی اضافہ ہونا شروع ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی بائیں ٹانگ میں بھی غیر معمولی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس لڑکے کا کہنا ہے کہ جب وہ نارمل انسانوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی نارمل انسانوں کی طرح ہی زندگی گزارے۔ سچ میں زندگی کبھی کبھی انسانوں کا سخت امتحان لیتی ہے، اس لیے ہمیں خدا کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لسٹ پر اگلے نمبر پہ ہے 8 limbed boy۔ 2010 میں انڈیا کی ریاست بہار میں پیدا ہونے والے دیپک کمار نامی بچے کے جسم پر 2 نہیں بلکہ 4 ٹانگیں اور 4 بازو لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کنڈیشن کو پیراسٹک ٹوین کہا جاتا ہے، جس میں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا ایک ٹوین اس کی باڈی میں ڈفیوز ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے حصے کے طور پر گرو کرتا ہے۔ دیپک کی ماں کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ تو اس کو خدا کی طرف سے انعام سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کو تنگ بھی کرتے ہیں، اس پر چیزیں پھینکتے ہیں اور اس کو شیطان کا چیلا بھی کہتے ہیں۔ لکیلی بنگلور کے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے دیپک کا مفت علاج کر کے اس کو نارمل زندگی گزارنے کے قابل بنا دیا۔ لسٹ پر اگلے نمبر پر ہے ایکسٹرنل ہارٹ گرل۔ وساویا نام کی یہ بچی رشیا میں ایک ریئر کنڈیشن کے ساتھ پیدا ہوئی، جس میں اس کا دل اس کے جسم کے باہر دھڑکتا ہوا آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ریئر کنڈیشن کے نتیجے میں اس بچی کی پسلیاں اور پیٹ کے کچھ مسل ڈیولپ نہیں ہو پائے، جس کی وجہ سے اس کا دل اس کی چیسٹ سے باہر ہی دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ باہر جاتے ہوئے یہ بچی چیسٹ شیلڈ پہن کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل محفوظ رہے۔ اس ریئر کنڈیشن کے باوجود وساویا کو سنگنگ کا بہت شوق ہے۔ یہ ایک انسٹاگرام سیلیبریٹی بھی ہیں اور اپنے فینس کو اپنی سٹوری سے انسپائر بھی کرتی رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا دل مختلف ہے اور مجھے بھی مختلف بناتا ہے، میں یونیک ہوں اور مجھے اس سے پیار ہے۔ لاسٹ پر ہیں کرینیوپیگس ٹوئنز۔ ایمسٹرڈیم میں رہنے والی نیلی اور نیل یونیک قسم کی ٹوئنز ہیں۔ یہ دونوں بہنیں سر کی پچھلی سائڈ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کنڈیشن کو میڈیکل ٹرم میں کرینیوپیگس ٹوئنز کہتے ہیں۔ یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی دیکھنے سے قاصر ہیں، اسی لیے وہ بچپن سے ایک دوسرے کو شیشوں کی مدد سے ہی دیکھتی ہیں۔ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور بانڈنگ ہے۔ وہ اپنی لائف کھل کر جیتی ہیں اور اپنے یونیک ہونے کو انجوائے کرتی ہیں۔ تو فرینڈز، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ کیا آپ بھی کسی ایسی ریئر کنڈیشن والے انسان کو جانتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔